अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ किस खुसूसी प्रोग्रामस में तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान साहिल अमीन। यथ तुम जानान छो यथ प्रोग्रामस में माहिर डॉक्टरन दावत दिवान तो तिमन निश मुफीद मशवर हासिल करान येल कि जन प्रोग्रामस में लूक कॉल करित अत प्रोग्रामस में शिरकत कर डॉक्टर साहबन ज़ाती तौर ते सवाल पृछन मुख्तलिफ बेमारिन हवाल कोरोना वायरस हवाल तो अजकिस प्रोग्रामस में कत कोरोना वायरस हवाल तिकाज अगर तुम याद यम सात कोरोना वायरस गोडनिच लहर आई तम पत येल कामकार मामूल मुताबिक सपुद तो तम पत यस दोयम लहर आई अमिक नतीज ब्रोह कन कि कथ पू मूद अम कोरोना वायरस सत वारिया लूक तो कथ पू वारिया लूक अम मुतासर सपदमित तो गोडनिच लहर पे दोयम लहर तान तो दोयम लहर यनस सत तजुर्ब हासिल गो माहिरन त आम लुकन ते सह ब्रोह कन तो अजकिस प्रोग्रामस मज करो अथ कोरोना वायरस हवाले कत तिकाज ये कोरोना वायरस दोयम लहर पूरे दुनिया सत जम्मू कशीर अंदर तो कया लूक अज जान अम वबा सपद तत अगर कत करो हनि हनि मामूल कामकार त बहाल सपदन तो यथ पू गोडनिच लहर पत लूको पन कामकार कोर तिथे पू वमेद ज कामकार सपद बहाल मगर अजकिस प्रोग्रामस में दावत दिसम डॉक्टर उवैस अहमद डार सबस यम जन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एसोसिएशन कशीर हिंद ति डॉक्टर साहब प्रोग्रामस में तुहद सठा खैर मकदम अमि ब्रोह लूक कर प्रोग्रामस में कॉल तो लुकन क्या तुह पृछुन अगर कोरोना वायरस हवाले कत करो ये गोडनिच लहर आई तम पत सपुद कामकार बहाल मगर लुकन उस ना अंदाज क्या दोयम लहर कत पू यी ब्रोह कुन तो तम सत तबाही पूरे दुनिया मज ग स तबाही ति ब्रोह कन तो दोयम लहर दौरान क्या सपुद ति ब्रोह कन मगर हन हन कामकार बे मामूलस पे तिकाज कोरोना मामलन में कमी शहरी अमवातस में कमी वुचन तो वमेद बावन कि ब्रोह कुन कर लुक बे तिथे पू कामकार ये पू करान मगर दोयम लहर दौरान माहिरों तरफ यह इशार ते दिन आमुत ज त्रेयम लहर इन वाजिन खुदा न खास्ता अगर यह त्रेयम लहर यह यम खोत खतरनाक तो क्या जरूरी कम इकदाम जरूरी ज दोयम लहर पता अगर मामूल कामकार त करो मगर नजर रोज त्रेयम लहर पे तम त्रेयम लहर इन ब्रोह गो तम तरीक तैयार ज हेको तमिक मुकाबल त तो इंसानी जू जाय सपदन निश बचवित बेसिकली ये सोरी मतलब सेकंड लहर क्या आई थर्ड लहर क्या हमें इन चीजों पे नजर देना है कि जब पहला लहर हमने कंट्रोल किया उसमें काफी अच्छा लॉकडाउन हुआ, लोगों ने भी काफी अच्छा कोऑपरेट किया। तो उसके बाद जब केसेस बहुत कम हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए, तो लोग बिल्कुल बेखौफ हो गए। हमने भी मतलब जो एहतियाती तदाबीर है उसको छोड़ दिया, उनका अच्छे से पालन नहीं किया, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सेकंड वेव भी आ सकती है। तो हमारा जो लैबटेशियल अप्रोच था, हमारा जो एसओपीज के प्रति अच्छा ताउन नहीं था, लोगों ने किया, तो उससे कारण सेकंड लहर आई। तो सेकंड लहर के बाद वैसे जब वायरस आया उसकी म्यूटेशन हुई थी, जैसा कि इंडिया में एक वायरस था जो काफी प्रिवेलेंट था, उसको देसी वायरस हम कहते हैं। तो उसकी जो इन्फेक्टिविटी थी वो काफी ज्यादा थी। वो पहले वेव से उसकी इन्फेक्टिविटी, उसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज, उसकी विरुलेंस और मोर्टेलिटी वो पहले वेव से काफी ज्यादा थी। तो उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जैसा आप जानते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री है हेल्थ, तो उन्होंने गाइडलाइन इशू किए, फिर से लॉकडाउन हुआ। तो लोगों ने इस बार जो है काफी अच्छा ताउन किया। तो सेकंड वेव का जो आज का स्टेटस है कि अभी कर्व जो है फ्लैटिंग हो रही है, मतलब पीक जो है वो ऑलमोस्ट चला गया पीछे। तो उसमें अब बात हो रही है थर्ड वेव की। तो अगर फिर से हम आप देख रहे हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, केस बहुत कम हो गए, अब जितने लोग अमवात हो गए वो हो गए, तो अब अमवातें कम हो रही हैं, केस कम आ रहे हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें जो अपना एसओपीज है, जो एहतियाती तदाबीर है, जो वैक्सीनेशन है या बाकी जो दीगर गाइडलाइंस है, उनको अच्छे से पालन करना। अगर हमने फिर से इन चीजों का पालन नहीं किया तो ऑब्वियसली थर्ड जो है वेव आएगी। तो उसका ये आदेश है माहिरीन की तरफ, साइंटिस्ट की तरफ से या WHO की तरफ से ये देखा गया है कि थर्ड वेव विल अफेक्ट मोर प्रेडोमिनेटली यंग पॉपुलेशन, चिल्ड्रन को अफेक्ट कर सकती है। तो उस चीज से बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन का पूरा जो है उसमें ताउन देना, हर किसी को वैक्सीनेशन करना चाहिए।
जो SOPs है, मास्क पहनना, डबल मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन या बाकी चीज जो सोशल डिस्टेंसिंग है उन पे पूरा और लेटर एंड स्पिरिट में हमें जो है ताउन उसने करना है और उन चीजों पे अमल करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब युथ तुम वोनवो यम SOPs तिमन पे अमल कर सठा जरूरी युथ गोडनिच लहर पत दोयम लहर आई तो अम तबाही पूरे दुनिया अंदर सपज तो जम्मू कश्मीर अंदर ते जू इंसानी जू जाय सपद मगर SOPs तो SOPs पे अमल करें अलग अलग चीज़। SOPs इंतजामिया तरफ जारी करना आमत मगर ये इंतजामिया तरफ यह कोशिश करने यह सन माशी हालत सह अबतर सपजम सह बेहतर बनाने कोशिश करनी तम खतर बाजरन मज कामकार सठा जरूरी लूकन हुंद युन गन सठा जरूरी तो यम सात बाजरन मज लूख इन तम सात क्या तिम तदाबीर कि SOPs ति गसन फॉलो तो लूकन हिंस हिफाजत बन यकीनी। देखिए इसमें दो चीजें हैं, ये एक खाली सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हम सभी की लड़ाई है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स उनकी लड़ाई है, माहिरीन की लड़ाई है, आम इंसान की लड़ाई है। तो ये हमें मिलजुल कर लड़नी है। हर किसी इंसान को समझना चाहिए, चाहे आम शहरी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी दूसरे शोबे से हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, हर किसी को समझना है कि ये लड़ाई है, मिलजुल के जीत सकते हैं। और सेकंडली जो इकोनॉमी जो सफर हो रही है, जो हमारे ट्रेडर्स हैं या बाकी ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको काफी नुकसान हो रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है। तो हमें दोनों चीजों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन उठ जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से चालू हो जाए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो SOP जो है इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे एंड सोसाइटी लेवल, सभी को इन SOPs का बिल्कुल भरपूर तावन करना चाहिए। अगर एक इंसान जाता है किसी दुकान पे कोई चीज खरीदने तो उसको मास्क लगा के जाना चाहिए, और अगर दुकानदार ने मास्क नहीं पहनी है तो उसको उस दुकान से सामान नहीं लेना चाहिए, उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई आपने क्यों मास्क नहीं पहनी, आपने भाई हैंड सैनिटाइजेशन क्यों नहीं की। तो जैसे वैक्सीनेशन आज चल रही है, देयर इज सम हेजिटेंस, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन सेफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वैक्सीन चल रहे हैं ये मार्केट में ऐसे ही नहीं आते हैं, इन पे पूरा ट्रायल होता है, फर्स्ट ट्रायल होता है, सेकंड क्लिनिकल ट्रायल होता है, थर्ड क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो वैक्सीनेशन पे जिसको भी मिलता है उसमें पूरा ताउन करे, अपने आप को वैक्सीनेट करे। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं खुद वैक्सीनेट हूं, मैंने खुद अपना वैक्सीनेशन करा, अपने पेरेंट्स का वैक्सीनेशन कराया। तो ये SOPs जैब प्लस क्या मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस वैक्सीनेशन, ये दोनों चीजें हम करनी है। और साथ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वाइल डीलिंग विद दोस वेरी थिंग्स, तो हमें उसमें भी जो SOPs का भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके हम थर्ड वेव से बच सकते हैं और अपने लोगों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कॉलर प्रोग्रामस मज तो गोडनु कॉलर करोन प्रोग्रामस मज शामिल वो यमन क्या वन। हेलो 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 वन तो पन नाव कत पे डॉक्टर साहब तुज कत बोजान तुम क्या तमो पृछुन पृछो। वालेकुम सर। सर इस्लामाबाद से फयाज अहमद गनई जनाब यसान यह त्रेम लहर अम नश कित पे बचो। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, इसके तो वही वन इसके सेकंड फर्स्ट लहर भी खत्म गई, तम पे रोज पन इस गई टस तो मस अस सूच नी सेकंड लहर में ये। इसलिए अगर त्रेम लहर बचाव मास्क लागन, अत छलन, जो पोलिटिकल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग तम अवॉइड करने, पान वैक्सीनेट करना। यम चीज यमो से त्रेम लहर बचे, तो जू त बचन तो जान त बचे। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये क्या कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु कत पे डॉक्टर साहब क्या पृछुन तम बोजन। पे अब्दुलरहमान डार। हेलो बिल्कुल तम बोजन तुम वनु जनाब। यमो डॉक्टर जनरल फिजिशियन जनाब मे अत दजान बे खोर दजान जनाब। जनाब मे अत दजान बे खोर दजान। अत दजान बे खोर दजान। बस जनाब ये तुम एज क्या
جناب اخ میں ات دزان بیٚیہِ کھور دزان وٲنٛس کیٛاہ چھُ تۄہہِ وٲنٛس کیٛاہ چھُ وٲنٛس بہٕ اوسُس مےٚ 53 ؤری 53 بوٗزِو وۄنۍ ڈاکٹر صٲبُن جواب تہِ بیسکلی اچھے دزان کور چھ دزان یہ چھ واریاہن ڈیزیز من سپدن مطلب تھائرائڈ ٹیسٹ مے بی وائٹامن منرل ڈیفیشنسی میں آسہِ یا بدل کانٛہہ چیز میں آسہِ تُہُنٛد پزِ نزدیک یُس فیشن چھُ تُہٕنٛدِس ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس منٛز تِمن پزِ سپدُن تِم کرناون کینٛہہ فردر ٹیسٹ اگر کرٕنۍ پیٚن تو تِم چیز چھِ کرٕنۍ یہِ تۄہہِ سُہ ڈاکٹر تتہِ ونہِ تی چھُ کرُن. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہٕنٛز کتھ بوزان. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بہٕ حظ چھُس عبدالرحمان فرام بیمنا سری نگر. تہٕ عرض چھُم یُس یہِ ویکسِنیشن خٲطرٕ وٕنکیٚنس زبردست مُہِم یِوان چھِ چلاونہٕ سٲرسٕے مُلکس منٛز تہٕ سٲنِس یتھ وادی منٛز تہِ تہٕ وُنہِ چھِ کینٛژن لُکن منٛز ویکسیٖن ہیزِٹنسی یتھ تُہۍ ونان چھِو پنٕنۍ پٲٹھۍ أڑۍ چھِ کھوژان اڑٮ۪ن چھِ روٗمرز بوزمژ اڑٮ۪ن چھُ ڈر ہیوٗ لگان تہٕ واریاہن لُکن چھُ یہِ تہِ خدشہِ تِم چھِ دپان نسا یُس زن میڈِکل فرٹرنٹی چھِ تِم تہِ چھِنہٕ وُنہِ 100% ویکسِنیٹ پنُن پان کرناوان. یہ بالکل بے بنیاد کا مطلب میں ایک ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں ڈاکٹر ایسوسیشن کشمیر کا جنرل سیکرٹری ہوں. میں کنسرن ریڈیولوجسٹ بھی ہوں. میں نے خود کو ویکسینیشن کرایا ہے, اپنی فیملی کو ویکسینیشن کرایا ہے. جتنے بھی میرے ڈاکٹر دوست ہیں یا ہمارے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں سب لوگوں نے ویکسینیشن کرایا. ویکسینیشن مارکیٹ میں ایسے ہی نہیں آتے ہیں, اس کا پورا جو کلینکل فیز ہے, کلینکل ٹرائل ہوتے ہیں, سیفٹی پیٹرن جو ہوتا ہے سب کچھ ویلیڈ کرنے کے بعد ڈاٹا کو اینالائز کرنے کے بعد ویکسینیشن مارکیٹ میں آتا ہے. تو ویکسینیشن از کوائٹ سیف افیکٹو اور یہ ایک اوریجنل ٹول ہی ہے تھرڈ ویو سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ویکسینیشن از دا اونلی ٹول جس پہ ہمیں پورا تعاون کرنا ہے. ہیزیٹنسی کی کوئی بات نہیں ہے, سبھی لوگوں کو ویکسینیشن کرانا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ایک آپ ایک انڈیویجول رول بنتا ہے ویکسینیشن کرانا. اگر آپ ویکسینیٹ کرائیں گے, آپ دوسرے کو بولیں گے ویکسینیٹ کرائیں گے, وہ تیسرے کو بولیں گے ویکسینیٹ کرائیں, تو اس کے بعد بھی جو ہے ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی. تو اس میں کوئی یہ سارے جو متھ ہے ویکسینیشن کے ریلیٹڈ وہ سارے بے بنیاد ہیں. کوئی بھی ڈاٹا ابھی تک اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. تو گزارش ہے میری ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے کہ وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائے. بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ چھُ کالر اَسہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪ن جُڑِتھ ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہٕنٛز کتھ بوزان. بہٕ چھَس رُبیٖن. اَسہِ حظ چھُ اَسہِ کوٚر 5 مے ویکسیٖن 5 مے کوٚر اَسہِ ویکسیٖن 9 پتہٕ کٔر کٲم پتہٕ درٛاے مےٚ فیملی منٛز سٲری پازٹِو. وۄنۍ چھِ اَسہِ گۄڈٕنیُک ویکسیٖن کوٚرمُت مگر وۄنۍ چھِ أسۍ یژھان یِمن ڈِسپینسری پٮ۪ٹھ أڑۍ چھِ ونان 8 ہفتہٕ بعد أڑۍ چھِ ونان 20 دۄہ بعد. أسۍ چھِ کنفیوٗز دوٚیِم ویکسیٖن کر چھُ اَسہِ کرُن, اَسہِ کٔرۍتو تھوڑا یہِ کٕلیر پہمتھ. کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. بیسکلی تُہۍ چھِو 5 مے کوٚرمُت گۄڈٕنیُک ویکسیٖن, تَمہِ پتہٕ گٔے تۄہہِ فیملی پوٗرٕ پازٹِو. بہٕ کَرٕ 2 پویِنٹ وضاحت ییٚتنَس. ویکسِنیشن کرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ انفیکشن گژھان کِہینۍ نہٕ. انفیکشن آسہِ بدل کُنہِ سایڈٕ آمُت تو اگر تۄہہِ 5 مے کوٚر ویکسِنیٹ, اتھ چھِ وۄنۍ نِو گایڈ لاین آمژٕ, تۄہہِ پیٚیوٕ دوٚیِم ڈوز دیُن 3 رٮ۪تہِ. اگر باقٕے ممبٲرٕس چھِ یِم زن پازٹِو گٔے مگر تِمو اوس نہٕ ویکسیٖن کوٚرمُت کِہینۍ نہٕ, تِمن پزِ 3 رٮ۪تۍ گۄڈٕنیُک ڈوز دیُن, تَمہِ پتہٕ چھُ پتہٕ تِمن دوٚیِم ڈوز بیٚیہِ 3 رٮ۪تۍ دیُن. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صٲب. ہیلو وعلیکم السلام. ؤنِو حظ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ, ناو کیٛاہ چھُ, ڈاکٹر صٲب چھِ تُہٕنٛز کتھ بوزان. السلام علیکم بہٕ حظ چھُس پامپر پٮ۪ٹھ. بالکل پرٛژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ بوزان. ڈاکٹر صٲب السلام علیکم بہٕ حظ مےٚ حظ چھُ بہٕ کَرٕ اوترٕ 15 اپریل ویکسیٖن. ہیلو تِم حظ چھِ بوزان, تُہۍ ؤنِو. 2 ہفتہٕ پتہٕ حظ گوٚو مےٚ راتھ 3 بجے گٔے کوشِش زبردست کوٚرُن ہن تِمن یِہے باسہِ مےٚ خبر کیٛاہ گژھان, بہٕ ہیوٚکُس نہٕ ؤتھٕے تقریٖبن 10 مِنٹن. تہٕ پتہٕ حظ کوٚر مےٚ یورٕ مےٚ ٹھیٖک, پتہٕ کھیوٚم پارسٹمال. تۄہہِ چھُو ویکسیٖن کوٚرمُت؟ اہن حظ مےٚ چھُ 15 اپریل کوٚرمُت, 15 ویکسیٖن کوٚرمُت. 15 اپریل کوٚرمُت. آز کیٛاہ مسلہٕ چھُ وۄنۍ, آز کیٛاہ دٔلیٖل گٔے وۄنۍ؟ نہ مےٚ حظ چھُ پتہٕ گوٚو اَمہِ 15 اپریل 2 ہفتہٕ پتہٕ گوٚو مےٚ یَتھ حظ کوٚٹھِس گوٚو مےٚ زبردست پین رات کیُتھ. پورِس کوٚٹھِس کوٚر مےٚ زبردست اَصٕل کوٚرُم, پتہٕ کوٚر مےٚ ڈاکٹر صٲبن یوٗرِک ایسِڈ کوٚر, بیٚیہِ کوٚر یہِ ہسا یہِ کھیوٚد پارسٹمال 3 دۄہن.
مگر یہ مطلب دپان یہ جوائنٹ پین کیا تھا ٹیچر امی کور میں ریکویسٹ کیا بہت آلریڈی کھان میٹوپرولار کھان ٹیلیواسٹین ایسپرین یہ آلریڈی کنٹینیو کران پرابلم ہٹس ات کران داغ کچھ ٹھیک ٹھیک بیسکلی تھی 15 اپریل کور ویکسین تر ویکسینس کرنس تو ات کوٹس کہیں واٹ پان کنس ویکسین کرنے پتہ تھوڑا مائلڈ الرجی گھن مائلڈ کی سمٹمز گھن مائلڈیز گھن بٹ دۄیہِ ریٚتۍ پتہٕ گژھِ سُہ کہین بوٗزوا اس لیے ات ویکسینس کہیں واٹ تہندس کوٹکس دودس دٲدس تہ ویکسینس کہیں واٹ پان ون تہد پزِ آرتھوپیڈک ڈاکٹرس نش گژھُن تم کرن ایویلویٹ مے بی تُہۍ پیٚیہِ ایکس رے ضرورت تُہۍ پیٚیہِ کینٛہہ خوٗن ٹیسٹ کرن تمہ پتہٕ گژھِ ایویلویٹ تُہۍ کیٛاہ چھُ دگ کرن مگر بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اکہِ پھِرِ ات ویکسینس پانہٕ ؤنۍ کٕہٕنۍ واٹ ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کیٛاہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہلو ؤنۍتو پنُن ناو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہٕنٛز کتھ بوزان السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ؤنِو پنُن سوال جناب بہٕ چھُس کھِرو پٮ۪ٹھ عبدالرشیٖد بٹ مےٚ جناب اوس وَنُن مےٚ جناب چھُ کُنہِ ساتہٕ گژھان شُگر 110 105 جناب کُنہِ ساتہٕ 120 130 جناب یہ کوتاہ یہ شُگر جناب کوتاہ گژھِ آسُن لاسٹس پٮ۪ٹھ یتھ پٮ۪ٹھ یہ بہٕ جناب چھُس دوا پھوٚل کھٮ۪وان مگر معموٗلی چھُس حظ کھٮ۪وان بیسکلی معموٗلی دوا شُگر چھُ اکھ لۄکٕٹ اکھ بٮ۪مٲرۍ کِہیٖنۍ اتھ چھُ پراپرلی ایویلویٹ کرُن اتھ چھِ کینٛہہ ٹیسٹ کرٕنۍ اتھ چھُ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرُن اتھ چھُ HbA1c ٹیسٹ کرُن HbA1c ٹیسٹ چھُ أسۍ ہاوان پٔتمٮ۪ن 3 دۄہن شُگر لیول کیٛاہ ٲس تِم سٲری ٹیسٹ رِپورٹ وٕچھِتھ چھُ پتہٕ ایگزیکٹلی فٔردر ٹرٛیٖٹمنٹ اَسہِ پلان کرُن اَسہِ چھا دوا نیُن اورلی اَسہِ چھا انسولین نیُن یہِ اَسہِ چھُ ڈایٹ کنٹرول کرُن تُہۍ کٔرِو تُہۍ چھُ بیٹر تُہۍ اگر فِزِشنس کنسلٹ کٔرِو نِیر باے یا اینڈوکرینالجسٹ کنسلٹ کٔرِو تُہۍ پیٚیہِ یِم سٲری ٹیسٹ کَرٕنۍ تمہِ پتہٕ پیٚیہِ تُہُنٛد ٹرٛیٖٹمنٹ چارٹ تہٕ ڈایٹ چارٹ ڈِوایس کرُن ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کیٛاہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو کال ڈبل ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ ٲسٕم کتھ کرنہِ ہیلو گۄڈٕ بوٗزِو تُہۍ کتھ تۄہہِ ما چھُو ٹی وی سیٹ پنُن آن تھوٚمُت مےٚ حظ بنٛد تھوٚمُت پوٗرٕ اچھا تیٚلہِ چھُ سہلٕے تُہۍ پرٛژھِو تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ناو کیٛاہ چھُ پرٛژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ سوال چھُ پرٛژھُن ڈاکٹر صٲب السلام علیکم بہٕ چھُس علی محمد صٲب تحصیٖل چاڈرا یہِ چھُ اہم سوال مےٚ چھُ بٔچی حظ سیپٹمبرس منٛز خانٛدر یۄس یہِ 3 ویو یی اتھ مُتعلق ؤنۍتو بہٕ کرا کیٛاہ کرا بہٕ بیٚیہِ اَسہِ چھُ سیپٹمبرس منٛز بٔچی خانٛدر یۄس 3 ویو کر گژھِ اَسہِ سٹارٹ أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو أتھۍ مُتعلق چھا بہٕ کیٛاہ ؤنِو تُہۍ اَسہِ راے دِیِو پنٕنۍ بیسکلی تھٲرڈ ویو أسۍ کتھ کران چھِ یہِ چھُ وُنہِ بیسکلی اکھ آیڈیا اکھ تھٲرڈ ویو ہیٚکہِ یِتھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ تھٲرڈ ویو یِیہِ اگر لُکھ ویکسِنیشن کرایَن پوٗرٕ پٲٹھۍ اگر لُکھ SOPs چھِ تِم فالو کران اصل پٲٹھۍ میکسِمم چانسز چھِ 3 ویو یی نہٕ کِہیٖنۍ مگر اگر أسۍ بیٚیہِ تتھ سے مز گٔے اَسہِ کٔرۍ نہٕ SOPs فالو کِہیٖنۍ تیٚلہِ ہیٚکہِ تھٲرڈ ویو ضروٗری یِتھ سۄ کمہِ ساتہٕ یی کیٛاہ یی سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٕنکیٚس کِہیٖنۍ ؤنِتھ بٹ اَسہِ چھِ پننہِ جایہِ اکھ ہر کٲنٛسہِ انسانس چھُ اکھ فرض بنان کومنٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ انڈیوجول لیولہِ پٮ۪ٹھ سوسایٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ زِ یِم SOPs چھِ تِم چھِ پانہٕ تہِ عملاوٕنۍ باقین لُکن تہِ چھُ وَنُن تِم کٔرِو عملٲیِو پانہٕ بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کیٛاہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہٕنٛز کتھ بوزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام سوال ؤنِو حظ پنُن کیٛاہ چھُ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ؤنِو سوال اَسہِ حظ ناو پیٖر بابا غلام محمد ٹھیٖک فرمٲیِو بابا غلام محمد ڈار جناب علی پیٖر بابا غلام محمد ڈار سوال ؤنِو برونٛہہ کُن ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان ناو بوٗز تِمو لال پورہ پامپر سوال ؤنِو حظ سوال کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲبس سوال چھُ بہٕ کریو ویکسیٖن مَسیام برونٛٹھ اکھ دۄہ ٹھیٖک ویکسیٖن برونٛٹھ کریو مےٚ اکھ دۄہ یہِ ہسا یہِ ویکسیٖن ٹھیٖک ؤنِو تتہِ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ باسان یِہوے بہٕ چھُس نژان کران
لیکن نائن دگان ژلان دگٕے کتہِ پٮ۪ٹھ پانٛژھ بجہِ چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان تہِ اصٕل سورُے چھِ اصٕل کھٮ۪وان چٮ۪وان چھُس اصٕل نٮ۪ماز چھُس پران ٹھیٖک پٲٹھۍ سورُے کینٛہہ ٹھیٖک مسلہٕ کیٛاہ چھُ مگر یہِ چھُ گژھان تتہِ پٮ۪ٹھ یِہوے نا کٲم کرٕنۍ گژھان مطلب بہٕ اوسُس کینٛہہ کران بہٕ چھُس تِلوِلٕے یوت کران بہٕ چھُس نہٕ باقٕے کران کینٛہہ مگر کیٛاہ کران اگر بہٕ ییٚتہِ یِمہٕ نَرٮ۪ن تگان ییٚتہِ دگ ہِش تُہۍ چھِو بیسکلی مِثال برونٛٹھ گۄڈٕنیُک ویکسِنیشن ڈوز کوٚرمُت آز چھو تۄہہِ تھوڑا کمزوری باسان اتھ چھنہٕ تتھ سۭتۍ کانٛہہ واٹ اَسہِ چھُنہٕ ویکسِنیشن سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ واٹ تۄہہِ ما آسہِ کیلشیمٕچ کمی تۄہہِ ما آسہِ وایٹامنٕچ ڈی یِچ کمی یا تۄہہِ ما آسہِ بدل کینٛہہ کمزوری تۄہہِ پزِ نزدیٖکی ڈاکٹرس نِش گژھُن تِم کرن کینٛہہ خوٗنس ٹیسٹ وایٹامن ڈی لیول وٕچھن کیلشیم لیول وٕچھن تِم تھاون تاکہِ دوا پھٔلۍ ہنا کیلشیم پھٔلۍ ہنا تھاون اگر ضروٗرت آسہِ تیٚلی تہٕ باقٕے چھُ ویکسیٖن کانٛہہ واٹ تُہُنٛد پزِ دوٚیِم ویکسیٖن ڈوز کرُن بالکل ٹایمس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سُہ شیڈوٗلس منٛز آسہِ ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو ڈاکٹر صٲب چھُ تُہُنٛز علی محمد پرژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ سوال چھُ پرژھُن جناب عرض اوس کہِ مےٚ گوٚو پریشر حظ علی محمد گولا سوال چھُ یہِ پٲٹھۍ کہِ مےٚ گوٚو پریشر جناب آز برونٛٹھ 2 رٮ۪تھ ہاے پتہٕ جناب تھوٚوُکھ وۄنۍ دوا وۄنۍ مگر اکھ چیٖز چھُ وۄنۍ چھُس بہٕ میادٕ خٲطرٕ دوا پھوٚل کھٮ۪وان اگر نہٕ بہٕ سُہ کھٮ۪مہٕ مےٚ چھُ میادٕ ژۄکان حظ تہٕ پتہٕ چھُ منٛزٕ اگر وۄنۍ دوا پھوٚل تہِ کھٮ۪مہٕ مگر توتہِ ژۄکان میادٕ تہٕ اتھ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ اتھ کیٛاہ چھِ پرابلِم حظ دوا پھوٚل چھُس بہٕ توتہِ حظ کھٮ۪وان مطلب بیسکلی چھُ وٕچھنہٕ آمُت زِ پریشر دوا سُہ چھُ یوٗجولی میادس پیٚوان زیادٕ پریشر دوا تہِ چھُ چالوٗ پریشر دوا چھُ چالوٗ حظ پریشر دوا سُہ چھُ میادس یوٗجولی کانٛہہ اثر گژھان یہِ چھُنہٕ میادس زیادٕ ستاوان کِہینۍ نہٕ مے بی تۄہہِ ما آسیو میادس انڈر لاین کینٛہہ ورمہٕ ژھانان یا تُہۍ ما ٲسِو مسالہٕ کھٮ۪وان زیادٕ یا تُہۍ ما ٲسِو تموک وموک چٮ۪وان یا بدل کانٛہہ نشہٕ وشہٕ کران تمہِ سۭتۍ چھُ میادس اثر پیٚوان مین چھِ تُہُنٛد تۄہہِ نِش گُزٲرِش اگر تُہۍ تموک چھِو چٮ۪وان سُہ کٔرِو بنٛد اگر تُہۍ تٔلِتھ چیٖز چھِو کھٮ۪وان مسالہٕ دار چیٖز چھِو کھٮ۪وان تِم کٔرِو بالکل بنٛد تہٕ بیٚیہِ اگر فِلحال تُہۍ دوا پھٔلۍ ہنا چھِو کھٮ۪وان سُہ کٔرِو کنٹِنیوٗ بہتر چھُ أکِس ڈاکٹرس سمکھُن تِم ما کرن کینٛہہ ٹیسٹ تمہِ مٔزیٖد وٕچھو پتہٕ فٔردر کیٛاہ پیٚیہِ کرُن بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہیلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن تِم چھِ تُہنٛز کتھ بوزان ہیلو ؤنِو حظ پنُن ناو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن تِم چھِ بوزان عبدالرشیٖد چھُس صدرس نٲری بل پٮ۪ٹھ پرژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن ہیلو ناو چھُس ونان 2 لٹہِ ووٚنُم عبدالرشیٖد صورا سرینگر سوال ؤنِو حظ پنُن ڈاکٹر صٲب عرض چھُم یِتھ پٲٹھۍ کٔنۍ یِم ویکسیٖن چھِنہٕ حظ کران یِم 85 ؤری ہیوٚر اَسہِ نِش آو نہٕ وُنیُک تام کٕہٕنۍ حظ یِم کرنہٕ دپان چھِنا یِم یِن وۄنۍ گرٕ پتہٕ گرٕ پھیرنہٕ تِم چھِنہٕ یِوان کِہینۍ بیسکلی چھُ ویکسِنیشن سایٹس تُہُنٛد یُس تۄہہِ نزدیٖکی پی ایچ سی آسہِ پرایمری ہیلتھ سینٹر یا نزدیٖکی سب سینٹر آسہِ تُہُنٛد پزِ تور گژھُن تتہِ چھِ ویکسیٖن ایویلیبل تُہُنٛد پزِ تتہِ ویکسِنیٹ کرناوُن ہیلتھ ٹیٖمٕز چھِ گرٕ تہٕ گرٕ پھیران یہِ چھُ پزر مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ تِمن لیٹ لگان تِم چھِ کُنہِ ساتہٕ أکِس کوٚمنٹی منٛز آسان کُنہِ ساتہٕ آسان بیٚیِس کوٚمنٹی منٛز یِکوٹے ہیٚکن نہٕ ہیلتھ ٹیٖم وٲتِتھ ہر کُنہِ کوٚمنٹی منٛز ہر کُنہِ گرس منٛز صحیح کِہینۍ نہٕ بہتر چھُ اگر تۄہہِ نزدیٖکی ہیلتھ سینٹر چھُ بہتر چھُ تُہۍ کٔرِو تور وِزِٹ تتہِ گژھِ تۄہہِ آرام سان ویکسِنیشن ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہیلو ہیلو پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن تُہۍ پرژھِو تِم چھِ بوزان أسۍ چھِ سرینگر پٮ۪ٹھ سہیل احمد بالکل پرژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن اَسہِ چھِ مسلہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِنہٕ حظ نیران تاپھ ٲسِنۍ یا روٗد ٲسِنۍ أسۍ چھِ نیران اتھ منٛز نٮ۪بر یا نارمل ویدر آسہِ اَسہِ چھِ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ سُہ بٕتھِس رِیکشن گژھان کیٛاہ اَسہِ لگیا پاے اتھ منٛز کیٛاہ ریٖزن چھُ اتھ پٔتۍ کِنٮ۪تھ اچھا تُہۍ چھِو بٕتھِس رِیکشن گژھان تاپس منٛز نیرنہٕ سۭتۍ بیسکلی چھُ کٲنٛسہِ اِنسانس آسان سِکِن یُس چمڑی چھِ آسان سۄ چھِ آسان واریاہ سینسٹِو اگر تتھ منٛز توٚت تاپھ پیٚیہِ تمہِ چھِ سن بٔرن گژھان یا یوٗ وی ریز پٮ۪ٹھ تمہِ چھِ تِم بٔرنٕز گژھان تتھ چھُ بیٹر آسان سن سکریٖن کرٛیٖم لگاوٕنۍ بیٚیہِ چھُ ڈایریکٹ شیڈ گژھِ نہٕ پیٚیہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ کِہینۍ نہٕ یِم چھِ کینٛہہ ڈایریکٹ سن لایٹ گژھِ نہٕ پیٚیہِ بہٕ چھُس تی ونان یہِ چھُ ایوایڈ کرٕنۍ ڈایریکٹ سن لایٹ گژھِ نہٕ بٕتھِس پیٚیہِ کِہینۍ بیٚیہِ چھِ سن سکریٖن کرٛیٖم اگر تُہۍ یوٗز ہیٚکِو کٔرِتھ
بٹ بہتر تُہۍ کٔرِو أکِس ڈرمٹالجسٹ وِزٹ تِم وَنہِ فٔردر کیٛاہ پیٚیہِ اَتھ چیٖز خٲطرٕ کَرُن. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ پروگرامُک وقتٕے یوت نہٕ اَنٛد واتُن تہٕ کینٛہہ کالر چھِ یِم تہِ کَروکھ اٮ۪کامڈیٹ. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پَنُن ناو ؤنِو, کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو, ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُو پرٛژھُن تُہۍ پرٛژھِو, تِم چھِ تُہٕنٛز کَتھ بوزان. بہٕ چھُس جناب ترٛال پٮ۪ٹھ ڈسٹرک پُلوامہِ پٮ۪ٹھ. 27 مئی کوٚر مےٚ انجیکشن ویکسیٖن گۄڈنیُک 45 ؤری ہیوٚر چھُس بہٕ 2 وُہُر لگ بگ. اَمہِ پتہٕ باسے مےٚ یِہے چھِ مےٚ پانس باسان کمزوری سُستی, یہِ چھا امیُک کارن کِنہٕ بدل کینٛہہ دٔلیٖل چھِ؟ ویکسِنیشن کٔرِتھ چھُ تھوڑا بہت مطلب تپرسا تہِ ہیٚکہِ کھٔسِتھ, مطلب کمزوری تہِ ہیٚکہِ یِتھ, جوڑن تہِ ہیٚکہِ دگ کٔرِتھ. امیُک مطلب گوٚو ویکسیٖن چھُ کٲم کران. ییٚمِس یِم چیٖز چھِ سِمپٹم گژھان تَمیُک مطلب گوٚو ویکسیٖن چھُ بالکل اصل پٲٹھۍ کٲم کران. اگر تۄہہِ زیادٕ چھُو تپ باسان, ویٖکنیس چھِ باسان, تُہۍ ہیٚکِو سمپل پیرسٹمال دوا فِلحانا کھٮ۪تھ, ملٹی وائٹامن دوا فِلحانا کھٮ۪تھ, یہِ گژھِ بالکل ٹھیک. یِم مائلڈ سمپٹمز ویکسینیشن پتہٕ آسان, اٹ از اے گڈ سائن کہ آپ کا جو ویکسین ہے وہ کام کر رہا ہے, تو اس سے گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صٲب پروگرامُک وقتٕے یوت نہٕ اَنٛد واتُن تہٕ پروگرامس منٛز اگر أسۍ کتھ کرو 2 چیٖز نیران پرٛژھٕ بہٕ. اکھ یُس یہِ ویکسیٖنس حوالہٕ لوٗکن اندر اکھ تشویش اکھ چھُ یہِ ویکسیٖن امہِ سۭتۍ ما ہیٚکہِ پتہٕ کینٛہہ گٔژھِتھ یا بدل کینٛہہ چیٖز امہِ سۭتۍ چھُنہٕ کِہینۍ گژھان, ویکسیٖن چھُیی نہٕ. نمبر 1. نمبر 2, یُس تۄہہِ کالرو کینٛژھو تہِ پرٛژھوٕ, رٮ۪تھ برونٛہہ کوٚر ویکسیٖن, پتہٕ چھِ تِمن ریٚتۍ اگر تِمن کانٛہہ دود کوٚرُن بدل کانٛہہ, تِم چھِ ویکسیٖنس پٮ۪ٹھ یہِ اِشارٕ دِوان کہِ شاید تمے ویکسیٖن سۭتۍ گوٚو. یِم دۄنوے چیٖز گژھِ کلیر گژھٕنۍ یتھ پروگرامس ذٔریعہٕ تاکہِ لوٗکن تہِ لگہِ ہا پاے یہِ ویکسیٖن کوٗتاہ ضروٗری چھُ موجوٗدٕ صوٗرت حالس دوران. ٹھیک, بیسکلی چھُ لُکھ ونان زِ ویکسیٖن ہسا بنیو واریاہ جلدی, اتھ چھُ لگان واریاہ ٹایم بنس, یہِ چھُنہٕ سیف کِہینۍ. بٹ یِم ویکسیٖن بناونس دوران ٹیکنیٖکس چھِ آسان, کلینکل ٹرایل چھِ آسان, تِمن آو پوٗرٕ بھرپوٗر خیال تھاونہٕ, ڈاٹا آو پبلسائز کرنہٕ, سُہ ڈاٹا آو اینالائز کرنہٕ, تمہِ پتہٕ آیہِ ویکسیٖن مارکیٹس منٛز. یہِ چھُ سیف, افیکٹو اینڈ اونلی پروڈکٹو ٹوٗل. نمبر 2, کیٛاہ چھِ ونان ویکسیٖن سۭتۍ ہسا چھِ گژھان انفرٹیلٹی. یہ چھُ اکھ مِتھ, دیر از نو ڈاٹا, ابھی تک کوئی ایسا ڈاٹا نہیں ہے جو اس مِتھ کو سپورٹ کرے کہ اس سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے. تو ایسا بھی کوئی یہ مِتھ بھی جو ہے یہ کچھ صحیح نہیں ہے. نمبر 2 سوال زِ کینٛہہ لُکھ چھِ ونان اَسہِ کوٚر ویکسیٖن 2 رٮ۪تھ برونٛٹھ, آز چھِ اَسہِ ویٖکنیس باسان. سُہ چھُنہٕ تَمہِ سۭتۍ, یہِ چھُنہٕ اَتھ رِلیٹ کرُن کِہینۍ نہٕ. اگر ویکسِنیشن سۭتۍ کانٛہہ سِمپٹم گژھِ, کانٛہہ مایلڈ ایلرجی گژھِ, سۄ چھِ یوٗجؤلی گژھان within 24 hours اور زیادٕ سے زیادٕ within 1 week. تہٕ اس لیے 2 رٮ۪تۍ 3 رٮ۪تۍ کانٛہہ چیٖز ویکسِنس سۭتۍ رِلیٹ کرُن چھُنہٕ مُنٲسِب کینٛہہ. یہِ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ مطلب بہٕ چھُس ایز ایتھارٹی ونان یہِ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ رِلیٹ کرُن کِہینۍ. ویکسِنیشن از سیف, effective tool and only rather tool which can help us to prevent 3rd wave and help us to prevent more deaths and severe infection. ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ, تۄہہِ کوٚروٕ یتھ موجوٗدٕ صوٗرت حالس منٛز پنُن قۭمتی وقت سٲنِس پروگرامس منٛز ٲیوٕ تہٕ لُکھ کٔرۍوُکھ پننیو مُفیٖد مشورو سۭتۍ زٲنیاب. یِم ٲسۍ ڈاکٹر اویس احمد ڈار صٲب, یِم زن آز سانہِ پروگرامٕکۍ مہمان ٲسۍ. ناظرین محترم, پروگرامس متعلق سوٗزِو پنُن فیٖڈ بیک تہِ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کون یہِ پروگرام مزیٖد بہتر بنٲیِتھ. تُہۍ روٗزِو گُلستان نِوٕز وٕچھان. مےٚ دِیِو اِجازت, خۄدایس حوالہٕ.